নমস্কাৰ টাইমিটাৰ দৰ্শকক মই জ্যোতিদীপ বৈশ্যই স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকভাৱে আমি আপোনালোকক কোভিড-19 নাইবা কৰোনা ভাইৰাছৰ বিভিন্ন বাতৰি দি আহিছোঁ। ইয়াৰ মাজতে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কোভিডৰ ভেকচিন, কোভিডৰ ঔষধ আদি আৱিষ্কাৰ কৰাৰ বাবে বৈজ্ঞানিকসকলে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। ব্ৰিটেইনৰ অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত ইতিমধ্যে ভেকচিনৰ হিউমেন ট্ৰায়েল কৰা হৈছে। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে ভাৰতত এটা ভাল খবৰ আহিছে আৰু এই ভাল খবৰটো দিল্লীৰ পৰা আহিছে। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এখন সংবাদমেল পাতিলে আৰু সংবাদমেল পাতি ক'লে যে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ যিসকল ব্যক্তি সুস্থ হৈ উঠিছে, অৰ্থাৎ যিসকল এটা সময়ত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ কৰোনা নাই, সেইসকল ব্যক্তি আন কৰোনাত আক্ৰান্ত ব্যক্তিসকলৰ বাবে আশীৰ্বাদ হৈ পৰিব। প্লাজমা থেৰাপিয়ে এতিয়া আনিছে এটা ভাল খবৰ, কিয়নো দিল্লীত 4 গৰাকীকৈ ৰোগী ক্ৰমান্বয়ে এতিয়া সুস্থ হ'বলৈ গৈ আছে। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই সংবাদমেলৰ পিছতে সমগ্ৰ দেশতেই চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ক'লে যে কেন্দ্ৰৰ পৰা তেওঁলোকে অনুমতি লৈছিল প্লাজমা থেৰাপিৰ বাবে, আৰু এই প্লাজমা থেৰাপি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল কোভিড-19ত আক্ৰান্ত 4 গৰাকীকৈ ৰোগীৰ বাবে। ক্ৰমান্বয়ে ইয়াৰ ফলাফল আহিছে আৰু এই 4 গৰাকী ৰোগী আগতকৈ যথেষ্ট সুস্থ হৈ পৰিছে। এই পৰীক্ষাত যি ফলাফল আহিছে, এই ফলাফলে যথেষ্ট আশাৰ কিৰণ দিছে। যি সময়ত কোভিডৰ ভেকচিন উলিওৱা নাই, ঔষধ উলিওৱা নাই, তাৰ মাজতেই প্লাজমা থেৰাপিৰ সফলতাক লৈ এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে প্লাজমা থেৰাপি সমগ্ৰ মানৱ সভ্যতাক কোভিড-19ৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব নেকি? 4 मरीजों पे ट्रायल करके LNJP के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा, उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। এই প্লাজমা থেৰাপি কি? এই প্লাজমা থেৰাপিক লৈ কিয় হঠাৎ দেশত চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে, তাৰ কথাও আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু তেওঁৰ লগত থকা চিকিৎসকগৰাকীয়ে বৰ্ণনা কৰিলে। প্লাজমা থেৰাপিৰ লগত কি সম্পৰ্ক আছে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ সুস্থ হৈ উঠা লোকসকলৰ, সেই কথাও ক'লে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত লোকসকল কোভিড-19 নাইবা কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছিল। আক্ৰান্ত লোকসকলক ইয়াৰ পাছতে হাস্পতালত চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হ'ল। ইয়াৰে বহু লোক সুস্থ হৈ উঠিল কৰোনা ভাইৰাছ নাইবা কোভিডৰ পৰা। দিল্লীতো বহু লোক কোভিডৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠিল। কৰোনাৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠা এই লোকসকলে এতিয়া এক প্ৰকাৰৰ সঞ্জীৱনী হৈ পৰিছে কৰোনাত বৰ্তমান আক্ৰান্ত লোকসকলৰ বাবে, কিয়নো কৰোনাৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠা লোকসকলৰ শৰীৰত এক প্ৰকাৰৰ এণ্টিবডিৰ সৃষ্টি হ'ল। কৰোনাক পৰাস্ত কৰাৰ পিছতেই তেওঁলোকৰ শৰীৰত থকা এই এণ্টিবডিয়ে কৰোনা ভাইৰাছক পৰাজিত কৰাত সহায় কৰে। কৰোনাৰ পৰা সুস্থ হৈ থকা লোকসকলৰ তেজৰ পৰা প্লাজমা সংগ্ৰহ কৰা হয় আৰু এই প্লাজমা কৰোনাত আক্ৰান্ত লোকক প্ৰদান কৰা হয়। এই প্লাজমা থেৰাপিৰ জৰিয়তে কৰোনাত আক্ৰান্ত লোকসকল ক্ৰমান্বয়ে সুস্থ হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। पहले मैंने आपको बताया था 10 दिन, लगभग 10 दिन पहले, पिछले हफ्ते मंगलवार को हम लोगों को केंद्र सरकार से परमिशन मिली थी कि हम कोरोना के जो सबसे सीरियस मरीज हैं, काफी सीरियस मरीज हैं, उन लोगों के ऊपर हम प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करके देख सकते हैं कि उन पे क्या असर पड़ता है। प्लाज्मा थेरेपी क्या है कि जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, उनको कोरोना हुआ, अस्पताल में एडमिट हुए, उसके बाद वो ठीक होके घर चले गए, ऐसे मरीजों के खून के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं जो उन्हें कोरोना से बचाती हैं। तो अगर ठीक हुए पेशेंट के खून से प्लाज्मा निकाला जाए, वो एंटीबॉडीज निकाली जाएं और जो बीमार पेशेंट है उसमें डाल दी जाएं, तो वो बीमार पेशेंट भी ठीक हो जाता है। इसे हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। LNJP अस्पताल, केवल LNJP के लिए हमें परमिशन मिली थी कि LNJP अस्पताल के जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर ये ट्रायल करके देखा जा सकता है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके, LNJP के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा, उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। বিশেষকৈ কৰোনাত সাধাৰণতে লোক 3 প্ৰকাৰে আক্ৰান্ত হয়: প্ৰথম অৱস্থা, দ্বিতীয় অৱস্থা আৰু তৃতীয় অৱস্থা। প্ৰথম অৱস্থাৰ ৰোগীসকল সহজতে সুস্থ হৈ উঠে, দ্বিতীয় অৱস্থাৰ ৰোগীসকল কিছু জটিল হয় আৰু তৃতীয় অৱস্থাত ৰোগীসকলৰ প্ৰাণহানি হয়। এই সংবাদমেলখনত চিকিৎসকে উল্লেখ কৰা মতে দ্বিতীয় অৱস্থাত যিসকল ৰোগীক প্লাজমা থেৰাপি দিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ ফলাফল ভাল হৈছে, অৰ্থাৎ তৃতীয় অৱস্থালৈ নগৈ তেওঁলোক সুস্থ হৈ উঠিছে।
तीन फेजेस होते हैं बीमारी के। पहला फेज है जिसे हम वायरस फेज कहते हैं, जिसमें वायरस शरीर के अंदर आता है, वायरस बढ़ता जाता है, कभी यहाँ जाता है कभी कहाँ। सेकंड फेज होता है जिसे पल्मोनरी फेज कहते हैं, जिसमें लंग के अंदर इंजरीज आने लग जाती हैं और उसके कारण उसको ब्रीदिंग की डिफिकल्टी, सांस की डिफिकल्टी। और थर्ड फेज जो होता है जिसमें साइटोकाइन रिलीज होते हैं, मतलब शरीर ऐसे सारे चीज़ें प्रोड्यूस करता है कि वायरस को अपन मार सके। तो अगर वो थर्ड स्टेज में मरीज आता है तो उसके ऑर्गन फेलियर की स्टेज हो जाती है, वो लेट स्टेज हो जाती है। अगर आपने उसको दिया तो वो थर्ड स्टेज जिसे हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, उस स्टेज पे मरीज ना जाए जिसमें ऑर्गन फेल हो और लंग के इन्फेक्शन जल्दी से करेक्ट हो जाएं। ये एक हमारा मेन एम है। ইয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে চিকিৎসকসকলে আহ্বান জনাইছে, যিসকল ব্যক্তি কৰোনাৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠিছে তেওঁলোকে যেন নিজৰ ৰক্তদান কৰে নাইবা প্লাজমা দান কৰে। তাৰ বাবে চৰকাৰে সকলো ব্যৱস্থা কৰি দিব, কিয়নো এই লোকসকলে এতিয়া আন বহু ব্যক্তিৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ হয়তো সম্ভৱ হ'ব। जितने लोग अभी ठीक होके गए हैं उन सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अब दूसरे लोगों की जान बचा सकते हैं। तो एक एक व्यक्ति जो ठीक होके गया है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरों के काम आए। और जब मैं कह रहा हूं जान बचा सकते हैं तो आपका प्लाज्मा, आपके खून से लिया हुआ प्लाज्मा केवल और केवल उन्हीं पेशेंट्स को दिया जा रहा है जो बहुत सीरियस हैं। अगर आप प्लाज्मा ना दें तो हो सकता है उनकी मौत हो जाए। तो एक्चुअली आप एक आदमी की जिंदगी बचाएंगे। कई बार अगर आपके शरीर में प्लाज्मा में एंटीबॉडीज ज्यादा होती हैं तो एक आदमी से दो लोगों की जान भी बच जाती है, या नॉर्मली एक आदमी से एक ही आदमी की जान बचती है, कई बार एक आदमी से दो की जान भी बच जाती है। तो आप एक्चुअली दो लोगों की, एक आदमी की जान बचाएंगे। जितने लोग अभी ठीक होकर गए हैं हमारे यहाँ से आपको फोन आएगा। जब आपको फोन आए हम आपके लिए गाड़ी भेज देंगे, आपके आने जाने की व्यवस्था कर देंगे अस्पताल। आप प्लीज किसी तरह की चिंता मत करें। सभी डॉक्टर्स जैसे शरीर साहब ने कहा कि हम आपको किसी तरह की कोई हानि नहीं होने देंगे। हानि हो ही नहीं सकती, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आप जरूर अपना ब्लड डोनेट कीजिए, प्लाज्मा डोनेट कीजिए, ताकि हम दूसरे लोगों की जान बचा पाएं। तो मुझे लगता है ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोरोना जल्दी से जल्दी खत्म हो, कम से कम फैले और कुछ हो ना हो, कम से कम इसके कोरोना की वजह से मौत नहीं होनी चाहिए किसी की भी। हमारा पूरा प्रयास है इस दिशा में। बहुत बहुत शुक्रिया। প্লাজমা থেৰাপিক লৈ এয়া প্ৰথম অৱস্থাত অহা ফলাফল। হয়তো যিমানে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব, যিমান ইয়াৰ ওপৰত বৈজ্ঞানিক গৱেষণা চলিব, সিমানেই ইয়াৰ ফলাফলসমূহ স্পষ্ট হৈ পৰিব। 4জন ক্ৰমান্বয়ে সুস্থ হৈ উঠিছে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৈছে যে ব্যক্তিগত এখন হাস্পাতালতো প্লাজমা থেৰাপি কৰা হৈছিল, তাতো এজন সুস্থ হৈ উঠিছে। আন বহু ৰোগীৰ ওপৰত প্লাজমা থেৰাপি কৰা হ'ব। সকলোৱে আশা কৰিছে, বিশ্ববাসীয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যে প্লাজমা থেৰাপি সফল হৈ পৰে। তেতিয়া এই কোভিড-19 নাইবা কৰোনাৰ পৰা আমি বহু লোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম, বহু লোকৰ প্ৰাণহানি হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পাব। যদি প্লাজমা থেৰাপি সম্পূৰ্ণৰূপে সফল হয়, ই সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ বাবে আশীৰ্বাদ হৈ পৰে।